Ayan po, kakain na oh. Opo. Liam pa po yung nas tutoy. Tagkalin lang ano. O digi, tanggalin. Ayan po, kakain na oh. Tayo, kain mga... Yan, mga kadungis. Yan, nagdo-budol fight na. Dito, Liam si Totoy, malapit-lapit. Ayan oh. Ayan. Ayan to, ito ba? Hmm. Sa akin, dito ka. Papa Diyos. Oo. Papa Diyos. Liam, kunin mo yung kulay pink na ano doon. Na baunan. Dali. Iano ko dito. Dali. Papa Diyos. Oh, sige mama. Ulit mo yung video. Papa